Xin chào các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em học một bài mới. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu chương cuối cùng của vật lý 12, chương 7, hạt nhân nguyên tử. Bài đầu tiên trong chương này, các em đi tìm hiểu về tính chất và cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Thầy hy vọng qua bài học này các em sẽ hiểu được hạt nhân của một nguyên tử được cấu tạo như thế nào và xử lý được những bài tập đơn giản. Trước khi đi vào bài học, chúng ta sẽ đi điểm lại những mốc lịch sử quan trọng phát hiện ra các hạt trong hạt nhân. Vào năm 1897, Thomson phát hiện ra electron khi nghiên cứu hiện tượng phóng điện trong chân không. Vào năm 1911, Rutherford phát hiện ra hạt nhân nguyên tử khi dùng hạt alpha bắn phá lá vàng mỏng. Năm 1918, Rutherford phát hiện ra hạt proton khi dùng hạt alpha bắn phá hạt nhân nguyên tử nitơ. Vào năm 1932, Chadwick phát hiện ra hạt neutron khi dùng hạt alpha bắn phá hạt nhân nguyên tử barium. Chúng ta hãy đi tìm hiểu thí nghiệm mà Rutherford phát hiện ra hạt nhân nguyên tử. Vào năm 1911, Rutherford cùng hai trợ lý là Geiger và Madden đã tiến hành thí nghiệm tán xạ tia alpha trên nguyên tử vàng. Sơ đồ nguyên lý của thí nghiệm mô tả như trên hình. Với chùm tia alpha phát ra từ phân rã phóng xạ bắn vào lá vàng mỏng. Mỗi hạt alpha có điện tích bằng cộng 2e và khối lượng bằng 4 đơn vị carbon. Thí nghiệm cho thấy hạt alpha bị lệch những góc đáng kể khi đi xuyên qua lá vàng. Đặc biệt, có tỷ lệ khoảng 1 trên 8.000 số hạt alpha bị lệch những góc lớn hơn 90 độ. Để giải thích kết quả thực nghiệm, Rutherford và cộng sự chỉ ra rằng hầu hết khối lượng của nguyên tử gần như tập trung vào hạt nhân với kích thước rất nhỏ. Hạt nhân này lại mang điện tích dương khiến hạt alpha có điện tích cùng dấu bị đẩy lệch nghiêng đi. आज हम बात करेंगे गेगर-मास्टन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट का सिग्निफिकेंस ये है कि इसी एक्सपेरिमेंट का देन है कि ये जो एटॉमिक मॉडल है इसका कॉन्सेप्ट लोगों के सामने क्लियर हुआ, ज्यादा क्लियर हुआ। इसका सिग्निफिकेंस को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि उस दौरान और उससे पहले लोग क्या मानते थे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो लोग ये माना करते थे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा स्पेस एक्वायर करके रखता है और इसी के चारों तरफ या इसी के ऊपर चिपका हुआ रहता है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। सो नेगेटिव चार्ज जो है इसके ऊपर यहां से चिपका हुआ रहता है। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है और चूंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है पहली बार जे थॉमसन ने दिया था तो इसे थॉमसन मॉडल भी कहा जाता है। सो हम इसे प्लम पुडिंग मॉडल और साथ साथ थॉमसन मॉडल भी कहते हैं। थॉमसन मॉडल, सो प्लम पुडिंग मॉडल। सो ये माना जाता था पहले कि ये जो आप देख रहे हैं ये है नेगेटिव चार्ज। सो ये नेगेटिव चार्ज है और इस मॉडल के हिसाब से जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारे स्पेस को अक्वायर कर रखा है। सो पॉजिटिव चार्ज जो है ये पूरा का पूरा स्पेस अक्वायर कर रखा है। सो ये था थॉमसन मॉडल जो कि उस दौरान लोग माना करते थे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि नहीं, एटम का मॉडल ऐसा नहीं है, कुछ और है। तो कुछ और क्या है इसे समझने से पहले चलिए देख लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट क्या था और उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम के हिसाब से कैसे हमने ये समझ लिया कि ऐसा मॉडल, थॉमसन मॉडल, एटम का नहीं हो सकता है। तो ये है उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप। यहां पर आप जो ये देख रहे हैं ये एक कलेक्टर है
और कुछ नहीं है। और यहां पर ये है सोर्स, अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, मतलब कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अंदर। आगे यहां पर जो फेस हमें नहीं दिख रहा उस फेस में एक छेद है, उस छेद से अल्फा पार्टिकल बाहर की तरफ निकलेगा। और यहां पर देखिए एक छोटा सा स्लिट है, खाली जगह है, जहां से कि अल्फा पार्टिकल इस तरह से बाहर निकल जाएगा और पीछे जाके यहां पर इस शीट से टकराएगा। ये एक गोल्ड लिफ है, बहुत पतला गोल्ड लिफ है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि यह है गोल्ड शीट, बहुत ही पतला गोल्ड शीट। ये कितना पतला है, इसका अगर थिकनेस आप देखें तो ये थिकनेस है बहुत कम, 2.1 इंटू 10⁻⁻7 इतना मीटर। 10⁻⁻3 मीटर जो है ये 1 मिलीमीटर होता है। तो आप अगर इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो आप पाएंगे ये होगा 2.1 इंटू 10⁻⁻4 मिलीमीटर। तो समझने के लिए आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ये है 21 इंटू 10⁻⁻5। सो 21 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 21/1,00,000 इतना मिलीमीटर। तो ये बहुत पतला शीट है। अब होता यह है कि इंसिडेंट करता है अल्फा पार्टिकल्स यहां पर इस शीट में और ये स्कैटर कर जाता है। उस स्कैटरिंग के रिजल्ट से ही हम बहुत कुछ समझ सकते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं रेडिएशन कैसे जाएगा। यहां से रेडिएशन इस तरह से फॉल करता है। ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। उसका बीम है, अल्फा पार्टिकल बीम है। ये इंसिडेंट करता है और इंसिडेंट करने के बाद ये स्कैटर कर जाता है इस तरह से। और जो रिजल्ट में पाया गया इस एक्सपेरिमेंट में, वो रिजल्ट ये है कि सबसे पहले ये पाया गया कि जो 0.14% अल्फा पार्टिकल्स है, सबसे पहले तो समझ ले 0.14% कितना हो सकता है। 10,000 में से 14, सिर्फ 14, 10,000 में से 10,000 में से सिर्फ 14 पार्टिकल जो है वो 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट करता है। मतलब 10,000 में से 9,986 अल्फा पार्टिकल जो है वो लगभग बिना डेविएट किए ही आगे बढ़ जाता है। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है इस तरह से इस बीम से आगे बढ़ते हुए बिना डेविएटेड हुए ही इंसिडेंट कर जाएगा पीछे स्क्रीन में या कलेक्टर में। बहुत बहुत कम, इतना बहुत कम वो डेविएट करता है 1 डिग्री से ज्यादा। और भी ये पाया गया कि सिर्फ और सिर्फ 0.0125% पार्टिकल जो है अल्फा पार्टिकल्स, अब इसका इस परसेंटेज का मतलब भी समझ ले, 8,000 में से सिर्फ 1। सो इतना कम अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट किया। इस फिगर में देखें एक वैसा दिखाया गया है पार्टिकल जो कि ये वाला है। तो मतलब क्या निकला इससे? मतलब यही निकला कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अनडेविएटेड आगे बढ़ गए। अगर ये प्लम पुडिंग मॉडल सही होता, अगर ये पॉजिटिव चार्ज जो है एक एटम के सारा स्पेस को एक्वायर कर रखता है, तो फिर सारे के सारे जितने भी अल्फा पार्टिकल यहां इंसिडेंट कर रहा है सारे के सारे रिबाउंड हो जाते। ऐसा नहीं हुआ, ज्यादातर पास कर गया। तो ज्यादातर जब पास कर गया इस गोल्ड शीट को, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा खाली जगह है एटम में। सो कंक्लूजन ये निकला कि एटम ज्यादातर खाली है और पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज का जो रीजन है जिसे कि हम बाद में न्यूक्लियस कहने लगे, ये बहुत छोटा होगा। ऑब्वियसली बहुत छोटा होगा, इसीलिए तो ज्यादातर यहां से पास कर जा रहा। वरना न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज रीजन है, वो अगर बड़ा होता, एटम जैसा उसका साइज होता, जो कि प्लम पुडिंग मॉडल कह रहा है, तो फिर अल्फा पार्टिकल पास कैसे करता? उसे जगह कहां से मिलता पास करने का? उसे तो रिपेल कर देता, चूंकि अल्फा पार्टिकल है क्या? अल्फा पार्टिकल है हीलियम का ही आयन, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये तो रिपेल्ड हो जाता न्यूक्लियस से। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ?
ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ज्यादातर एटम जो है वो खाली होता है, और हमें आज पता भी है ये। ज्यादातर मास जो है वो कंसंट्रेटेड है एक छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज्ड रीजन में, जिसे कि हम अभी कहते हैं न्यूक्लियस। और उन्होंने ये भी कंक्लूड किया था कि जो न्यूक्लियस है वो तो बीच में है ही, और इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं हो सकता है, स्टैटिक नहीं हो सकता। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये अगर ये रिवॉल्व नहीं कर रहा हो तो होगा ये कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है ये तो इसे अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट कर लेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ सट जाएगा, और सट गया तो फिर ये प्लम पुडिंग मॉडल आ गया, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि खाली जगह चाहिए होगा इन अल्फा पार्टिकल्स को इस गोल्ड शीट को पार करने के लिए। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो चारों तरफ घूम रहे हैं इस न्यूक्लियस के। तो ये था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का आउटकम। आगे चल के हम ये देखेंगे कि ये जो मॉडल है, जिस मॉडल पे अभी हम बात कर रहे हैं, रदरफोर्ड मॉडल जिसे कहा जाता है, इसमें भी कुछ फ्लॉज हैं। ये सही तो है, गलत नहीं कहा जाता इसे, ये सही है, लेकिन ये कुछ हद तक सही है। इससे भी बेहतर मॉडल है बोर्स मॉडल, जो कि इसके ड्रॉबैक्स को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। तो आगे के वीडियोस में हम बोर्स मॉडल में बात करेंगे और भी बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Nội dung của bài học ngày hôm nay gồm 4 phần. Thứ nhất, cấu tạo hạt nhân. Nội dung thứ hai, chúng ta sẽ đi tìm hiểu đồng vị của hạt nhân. Phần thứ ba, chúng ta sẽ đi tìm hiểu khối lượng hạt nhân, và phần cuối cùng mình sẽ đi tìm mối liên hệ giữa khối lượng và năng lượng. Các em qua phần đầu tiên của bài học cấu tạo hạt nhân thì các em sẽ có hai chú ý. Nguyên tử tuy rất nhỏ nhưng có cấu tạo phức tạp, bao gồm một hạt nhân ở giữa và các electron quay xung quanh. Đường kính của hạt nhân nhỏ hơn khoảng 10.000 lần so với đường kính của nguyên tử, và chỉ bằng 10 mũ trừ 14 đến 10 mũ trừ 15 mét. Hạt nhân được cấu tạo từ những hạt nhỏ hơn gọi là các nucleon. Trong hạt nhân có hai loại nucleon. Thứ nhất là proton mang điện tích dương, có khối lượng là 1,67262 nhân 10 mũ trừ 27 kg. Nucleon thứ hai có tên gọi là neutron, không mang điện và có khối lượng là 1,67493 nhân 10 mũ trừ 27 kg. Tiếp theo các em sang phần ký hiệu hạt nhân. Thì một hạt nhân được ký hiệu như sau: XZA. Trong đó Z gọi là nguyên tử số, là số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn Mendeleev. Thì nguyên tử của nó sẽ có Z electron ở lớp vỏ, và hạt nhân chứa Z proton. Gọi N là số neutron. Tổng số A bằng Z cộng N gọi là khối lượng số hoặc số khối, số nucleon trong hạt nhân. Ví dụ các em sẽ đi tìm hiểu nguyên tử carbon 62. Thì dựa vào ký hiệu hạt nhân thì ta dễ dàng thấy rằng là carbon sẽ có 6 proton và có 6 electron ở lớp vỏ, và tổng số nucleon hay số khối của carbon sẽ là 12. Và ta có thể tìm được số neutron bên trong hạt nhân carbon. Các em lấy A trừ Z thì sẽ là được 6 neutron. Chúng ta qua phần thứ hai của bài học hôm nay, hai la mã đồng vị. Các nguyên tử mà hạt nhân chứa cùng số proton Z nhưng có số neutron khác nhau dẫn đến số khối khác nhau thì gọi là đồng vị. Ví dụ như hydro có 3 đồng vị. Đồng vị thứ nhất H11 gọi là hydro thường. Đồng vị thứ hai H12 gọi là hydro nặng hay deutery. Đồng vị thứ ba H13 gọi là hydro siêu nặng hay triti.
Ví dụ tiếp theo, carbon có 4 đồng vị gồm carbon 61, carbon 62, carbon 63 và carbon 64. Trong đó hai đồng vị carbon 62 và carbon 63 là bền vững. Trong tự nhiên thì đồng vị carbon 62 chiếm 99%. Theo các em qua phần thứ 3 của bài học ngày hôm nay, đó là khối lượng hạt nhân. Trong vật lý hạt nhân, do khối lượng của các nucleon rất bé nên rất khó khăn trong việc nghiên cứu nếu sử dụng đơn vị khối lượng thông thường như gam hoặc kg. Do đó trong vật lý hạt nhân, khối lượng thường được đo bằng đơn vị khối lượng nguyên tử ký hiệu là U. Một U bằng 1/12 khối lượng của đồng vị carbon 62, vì vậy đơn vị này còn gọi là đơn vị carbon. Thì một U bằng 1,66055 10 mũ trừ 27 kg. Đồng vị carbon 62 có 12 nucleon nên khối lượng của một nucleon xấp xỉ bằng 1 U. Như vậy chúng ta có một vài nhận xét như sau. Nếu một nguyên tử có số khối là A thì khối lượng của nguyên tử xấp xỉ là A nhân U. Khối lượng chính xác của proton là 1,007276 U, của neutron là 1,008665 U và khối lượng electron là 0,005486 U. So sánh các khối lượng trên, ta thấy rằng khối lượng của nguyên tử chủ yếu tập trung ở hạt nhân. Các em qua phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay, đó là hệ thức Einstein giữa năng lượng và khối lượng. Theo Einstein, một vật có khối lượng m thì sẽ có một năng lượng tương ứng e và ngược lại, chúng liên hệ với nhau theo hệ thức E bằng m c mũ 2. Trong đó c là tốc độ ánh sáng và có độ lớn là 3 × 10 mũ 8 m/giây. Công thức này có nghĩa là khối lượng và năng lượng tỷ lệ thuận với nhau theo hằng số C. Năng lượng có thể chuyển thành khối lượng và ngược lại. Từ biểu thức trên ta rút ra khối lượng N bằng E chia C bình. Thì từ biểu thức này chúng ta sẽ có đơn vị mới của khối lượng là MeV chia C bình hoặc EV chia C bình. Một U bằng 931,5 MeV chia C bình. Khối lượng proton sẽ là 938 MeV chia C bình. Khối lượng neutron sẽ là 939 MeV chia C bình. Và khối lượng electron là 0,511 MeV chia C bình. Các em hãy chú ý phần đổi đơn vị này. Chú ý tiếp theo là theo lý thuyết Einstein, một vật có khối lượng m0 khi ở trạng thái nghỉ thì khi chuyển động với tốc độ v, khối lượng sẽ tăng thành n thông qua hệ thức n bằng n0 chia căn bậc 2 1 trừ v bình chia c bình. Trong đó n0 gọi là khối lượng nghỉ và n gọi là khối lượng động. Khi đó năng lượng E sẽ bằng mc bình bằng E0 cộng động năng. Trong đó E gọi là năng lượng toàn phần và E0 bằng M0C bình gọi là năng lượng nghỉ và WD gọi là động năng. Đến đây là kết thúc buổi học ngày hôm nay. Thầy hy vọng là các em sẽ chịu khó đọc thêm tài liệu trong sách giáo khoa hoặc trên nguồn Internet. Và cuối cùng là các em nhớ làm bài tập trong tài liệu trắc nghiệm của trường.